Parang ano, I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Yeah. Yeah, grabe bunga oh. So open natin konti. Ayan. Open natin. Para makita. Okay. Ito nakarap oh. Kunin natin. Lagay dito tapos alo. Para makita lang ano, sa bahay nyo. Madami ng bunga. Oh, dami bunga oh. Dito ko lang. To, nakadrop oh. Lika. Potol. Oh, daming bunga oh. Daming bunga, pero pinutol. Pinutol lang. Pinutol din. Ito, pinutol ka lang din oh. Pinutol din. Oh. Damo gid no. Damo ba? Pinutol lang, konti. Para makita yung bunga. Viral sir. Viral ba? Sige. Ito, open center lang. Yan na. Tapos na.